Salam alaikum, chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on continuera notre cours Généralité sur les fonctions avec une deuxième chapitre. Il s'agit du domaine de définition d'une fonction. Donc on commence par cette petite définition, la définition du domaine de définition d'une fonction. C'est quoi le domaine de définition d'une fonction? C'est l'ensemble des nombres réels ayant une image par une fonction f et on le note par d de f. Autrement dit, d de f c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que f de x, c'est-à-dire son image. L'image de x soit un nombre réel. Le domaine de définition d'une fonction هي مجموعة تعريف دالة. دونك شنو هي مجموعة تعريف الدالة؟ هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي عندها صورة بالدالة f. غادي تشوفوا أنه كاين بعض الدول اللي بعض العناصر ما عندهمش الصورة بدوك الدول. ونعطيو des exemples. Donc, on donne quelques remarques. La première remarque, en général, pour qu'une fonction sous la forme x, racine carrée de f de x soit définie, il faut que f de x soit positif. En général, une fonction qui a la forme suivante, c'est-à-dire racine carrée de f de x. Alors, pour que cette fonction soit définie, il faut que ce qui est dedans la racine carrée, c'est-à-dire f de x, soit positif. Et une fonction de la forme 1 sur f de x, pour qu'il soit défini, il faut que le dénominateur, c'est-à-dire f de x, soit non nul. دونك هنا بصفه عامه واحد الداله اللي كتكتب على هذا الشكل جذر مربع ديال f de x باش تكون معرفه خاص داكشي اللي داخل الجذر مربع يكون موجب، يكون بوزيتيف. وواحد الداله اللي فيها المقام اللي كتكتب على هذا الشكل واحد على شي حاجه. دونك هذه الداله باش تكون معرفه بطبيعه الحال خاص داكشي اللي في المقام خصو يكون كيخالف الصفر. On donne certains exemples. Premier exemple, on considère ici la fonction f définie par f de x égale à la racine carrée de x moins 1. Vous voyez ici, nous avons une petite expression ici, x moins 1, dedans la racine carrée. Donc, pour que cette fonction f soit définie, il faut que x moins 1, ce qui est dedans la racine carrée, c'est-à-dire x moins 1, il faut qu'il soit positif. Donc, tout d'abord, on pose d de f, le domaine de définition de la fonction f. Alors, un nombre réel, pour qu'il soit appartient à d de f, pour qu'il soit appartient à le domaine de définition de la fonction f, la condition sur x, la condition sur cet élément, il faut que x moins 1 soit positif. Donc, en général, on cherche toujours c'est quoi la condition sur x pour que la fonction soit définie. Donc ici, on va continuer. C'est une équation de premier degré. Vous ajoutez 1 dans chaque membre. Vous ajoutez 1 ici et 1 ici. Vous obtenez x supérieur ou égal à 1. Donc ça correspond à quel intervalle? Ça correspond à l'intervalle 1 plus infini. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire finalement que d de f, c'est-à-dire l'ensemble de définition de la fonction f est égal à quoi? Est égal à l'intervalle 1 plus infini, c'est-à-dire tous les nombres qui sont supérieurs à ou égal à 1. Donc هنا عندنا هذه الداله اللي هي جذر مربع x moins 1. هذه الداله باش تكون معرفه غنقلبوا على مجموعه التعريف ديالها اللي هي d de f. هذه الداله باش تكون معرفه خاص داكشي داخل جذر مربع يكون موجب اللي هو x moins 1. خصو يكون موجب حيت اون جينيرال عقلوا مزيان انه ما كاينش جذر مربع ديال عدد سالب راه ما كاينش. دونك هنا هذه هي لا كونديسيون. دابا دونك هنا باش اكس يكون في مجموعه التعريف ديال الداله اف شنو نشرط عليه؟ خاص اكس موان 1 يعني هادشي كامل اللي داخل الجذر مربع خصو يكون موجب. وغادي تكملوا هذه مترجحه من الدرجه الاولى غادي تزيدوا هنا واحد وهنا واحد غتعطيكم اكس كبر من واحد. سيتادير كوا؟ سيتادير كو اكس كينتمي للمجال واحد زائد ما لا نهايه. إذا هذا هو الشرط على إكس باش تكون الدالة معرفة. خاص إكس يكون كينتمي لهذا المجال، بمعنى أن مجموعة التعريف راه هي هذا المجال نيت. On explique encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le domaine de définition de la fonction f, voilà, cette fonction est égale à 1 plus infini. Pour confirmer notre résultat, on va prendre tout simplement deux nombres réels. On va prendre un nombre qui est supérieur à 1 et on doit trouver qu'il admet une image. Et un nombre encore qui est inférieur strictement à 1 et on doit trouver qu'il n'a pas une image. Alors, un nombre qui est inférieur strictement à 1, par exemple, 0. On va prendre 0. Alors, le nombre 0, normalement, il ne doit pas avoir une image. Alors, voyons ça.
On va calculer f de 0, sachant que 0 n'a pas une image. Normalement, f de 0 n'existe pas. Mais on va juste affirmer notre résultat. Alors, f de 0 est égal à quoi? Est égal à la racine carrée de 0 moins 1. Alors, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous remplacez x par 0. C'est la racine carrée de 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire la racine carrée de moins 1. La racine carrée de moins 1, ça n'existe pas et n'a pas de sens. En général, on ne peut pas parler de la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, quel est le nombre qu'on va multiplier par lui-même et avoir moins 1? Il n'y a pas, alors, en général, il n'y a pas un nombre qu'on va multiplier par lui-même et avoir le nombre moins 1. Et par suite, racine carrée de moins 1, ça n'existe pas. Donc, il faut éliminer le nombre 0 du domaine de définition de la fonction f. On passe au nombre 5. Alors, 5 est supérieur ou égal à 1. Donc, normalement, il faut avoir une image pour le nombre 5. Et pour cela, on va calculer f de 5. Alors, f de 5 est égal à quoi? C'est la racine carrée de 5 moins 1. Racine carrée de 5 moins 1, c'est racine de 4. Vous remplacez tout simplement x par 5. Racine de 5 moins 1, c'est racine de 4, c'est 2. 2, c'est un nombre réel. Voilà, on a obtenu une image qui est 2. Alors, il faut que 5 soit appartient à le domaine de définition de la fonction f. Alors ça, c'est appliqué sur tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1. Normalement, tous ces nombres, ils vont avoir une image. Par contre, les nombres qui sont inférieurs strictement à 1, ils n'ont pas une image. دونك هنايا غنزيدو نشرحوا هذاك ليكزومبل اللي قلنا قبل. الداله اللي كنا خدامين عليها هي اف دو اكس كتساوي جذر مربع اكس ناقص 1. لقينا بلي مجموعه التعريفي ديال هذه الداله هي 1 زائد ما، بمعنى اش؟ بمعنى كاع هذوك لي نومبر اللي كينتميو لهذا المجال، يعني اللي كبر من واحد، كلهم نورمالمون غتكون عندهم الصوره بالداله اف. والعكس، الاعداد اللي صغار قطعا من واحد ما غاديش تكون عندهم الصوره بالداله اف. هنايا غناخذوا جوج ديال الامثله. غناخذ واحد العدد اللي كبر من واحد، واحد العدد اللي صغر قطعا من واحد. نورمالمون العدد اللي كبر من واحد خصنا نلقاو عنده صوره، والعدد اللي صغر قطعا من واحد ما خاصش تكون عنده صوره. شنو غناخذوا مثلا شي عدد صغر من واحد نبداو به، مثلا صفر. صفر ما كاينش في هذا المجال، صفر صغر من واحد، وبالتالي صفر ما خاصش تكون عنده صوره. باش غنعرفوها، باش غنتاكدوا من هذا الشيء فعلا، غنعوضوا اكس بالصفر هنا، غنحسبوا اف دو زيرو. واخا هو اف دو زيرو راه نورمالمون ما كايناش، حنايا غير باش نتاكدوا فعلا بلي الصفر ما عندهاش صوره غنعوضوا اكس بصفر. اف دو زيرو شنو كتساوي؟ غتعوضوا اكس بصفر هي جذر مربع صفر ناقص واحد. جذر مربع صفر ناقص واحد هي جذر مربع ناقص واحد. شنو هو جذر مربع ناقص واحد؟ واش كاين شي عدد اللي غتضربوا في نفسه هذاك ناقص واحد؟ ما كاينش، وبالتالي هذا جذر مربع ناقص واحد هذا ماشي عدد حقيقي، وبالتالي هذا الزيرو اللي عوضنا به ما خصوش يكون في مجموعه التعريف. الا خدينا شي عدد عاوتاني اللي كبر من واحد، مثلا 5، نورمالمون غنلقاو باللي عنده صوره. تقدروا تاخذوا اي عدد كبر من او يساوي واحد، تقدروا تاخذوا 1 2 3 4 اي عدد راه غتلقاو عنده صوره بالداله اف. حنا خدينا مثلا 5، الا عوضتوا اكس ب5 جذر مربع 5 ناقص 1 هي جذر مربع ديال 4. جذر مربع ديال 4 هي 2. ها هي لقينا عدد حقيقي، وبالتالي هذا العدد 5 عنده الصوره بالداله اف. ها هي لقينا هي 2، الصوره ديال 5 هي 2. اذا هاد 5 راه خصو يكون في مجموعه التعريف. هاد الشيء غتطبقوا على كاع الاعداد اللي كبر من واحد، كلهم غتلقاو عندهم الصوره، والاعداد اللي صغر قطعا من واحد ما غاديش تلقاو عندهم الصوره. On donne d'autres exemples. Ici, on considère la fonction g définie par g de x égale x1 sur x moins 2. Alors ici, la fonction g admet un dénominateur, x moins 2. Ici, il faut que x moins 2 soit différent de 0 pour que la fonction g soit définie. Et voilà ce qu'on a fait. On pose d de g, le domaine de définition de la fonction g. Alors, pour que x soit appartienne à d de g, c'est-à-dire pour que x possède une image par la fonction g, quelle est la condition sur x? Il faut que x moins 2, c'est-à-dire le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. C'est-à-dire quoi? Alors, vous ajoutez ici 2
et ici 2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x est différent de 2. Et voilà la condition sur x. Il faut que x soit différent de 2. Et par suite, le domaine de définition de la fonction g, c'est tous les nombres réels, c'est R tout entier, à part le nombre 2, c'est le seul nombre qui n'a pas une image par la fonction g. Donc, هنا بالنسبة لهاد لا فونكسيون عندنا هنا المقام. عقلوا مزيان فيما بان لكم المقام في شي دالة عددية خاص هذاك المقام يخالف الصفر باش تكون الدالة ديالكم معرفة. دونك هنا باش واحد العدد اكس عنصر ينتمي للمجموعه التعريفيه ديال الداله جي اللي هي دي دو جي، اشنو الشرط على اكس؟ خاص المقام اللي هو هنايا خاص اكس ناقص جوج يخالف الصفر، بمعنى اكس خصو يخالف جوج. غتزيدوا هنا جوج وهنا جوج بحال الشكل ديال شي معادله وغتعطيكم بلي اكس خصو يخالف جوج. دونك هذا هو الشرط على اكس انه خصو يخالف جوج، ما خصوش يساوي جوج. وبالتالي المجموعه التعريفيه ديال الداله اف اشنا هي؟ ديال الداله جي اشنا هي؟ هي كاع الاعداد الحقيقيه الا العدد جوج هو اللي ما عندوش الصوره. كاع الاعداد عندهم صورة إلا العدد جوج. Donc ici on va expliquer encore qu'est-ce que ça veut dire que l'ensemble de définition de la fonction g c'est R moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les nombres réels admettent une image par la fonction g, à part le nombre 2, c'est le seul nombre qui n'a pas une image. Alors on va confirmer que c'est vraiment le nombre 2 n'a pas une image, et pour cela on va calculer g de 2. G de 2 va remplacer x par 2, c'est 1 sur 2 moins 2, c'est-à-dire 1 sur 0. 1 sur 0, ça n'a pas de sens et ça n'existe plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut éliminer 2. Ce nombre, il faut l'éliminer du domaine de définition de la fonction g. Par contre, un nombre qui est différent de 2, par exemple, on va prendre 3. Le nombre 3, normalement, il faut qu'il possède une image par la fonction g. Alors, on va calculer g de 3 pour confirmer ça. G de 3 est égal à quoi? C'est 1 sur 3 moins 2. 1 sur 3 moins 2, c'est-à-dire 1 sur 1. 1 sur 1, c'est 1. Voilà, on a trouvé une image. C'est un nombre réel. Et par suite, il faut que 3 appartienne à le domaine de définition de la fonction g. Comme conclusion, on peut dire que tous les nombres ont une image, à part le nombre 2, c'est le seul qui n'a pas une image. Donc, هنايا لقينا بلي مجموعة التعريف هي كاع الأعداد الحقيقية إلا العدد جوج اللي ما عندوش صورة. إذا هنا باش نتأكدوا من هذا الشيء غنشوفوا فعلا واش جوج ما عندوش صورة. دونك هنا إلا عوضتوا إكس بجوج، إلا حاولتوا أنكم تحسبوا الصورة ديال جوج غتلقاو باللي ما كايناش. غتحسبوا هنا الصورة ديال جوج، غتحاولوا تحسبوها، غتعوضوا إكس بجوج هي 1 على جوج ناقص جوج اللي هي 1 على صفر. 1 على صفر هذا العدد ما كاينش، ما عنده حتى شي معنى، وبالتالي جوج ما خصهاش تكون في مجموعه التعريف ديال الداله جي. في المقابل الا خديتوا العدد 3، فالعدد 3 نورمالمون غادي تلقاو حيت عدد 3 كاين هنا في هذه المجموعه ار. نورمالمون خصكم تلقاو عنده صوره. الا عوضتوا اكس ب3 غتعطيكم 1 على 3 ناقص جوج هي 1 على 1 اللي هي 1. واحد عدد حقيقي، وبالتالي العدد 3 عنده الصورة بالدالة جي. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris et à la prochaine séance.